Ani ang pila guys. May mag-ingato po ko kay Justin. May nakakip. Holiday man ron guys no. Wala. Guys, ang pila pasamal guys. Para guys. Ikan sa Di makitaan guys. Kana speakers guys. Pero dira jud guys ang pila guys. Tara yung pila oh. Di ara guys. Pila na sasama. Look at that guys. It's very Hangtod sa hangto dito guys oh. Ay na lang mo pag hangtod sa gasoline station. alang-alang Ay, adto diri di. guys. Kay wa na guys. Abot na jud dito. Hangtod sa lampas sa gasoline station. Holiday na ron. Oh, wa guys. Ay na lang dyan magatog sa amal guys. Oy, kay murot yung gasolina, drink pinila guys. Tara guys. Tuara guys, nang saan naman eh. Hangtod diha. Oh, ito pa. Ah, gasoline station. Petron. Hangtod sa Petron guys. Ay, di lampas pa. Ay, lampas pa jud guys. Oh my god. Hmm. Tuara dito guys oh. Guys, apa guys oh. Guys, unsa naman eh guys? Ay, layo kayo guys. Nalang ko'y police guys. Guys. Wala guys, tapos sa Bible school guys. Hangtod sa Sa man dyan na sa Samal guys. Biyernes po ron no. Oh. Oh, abot sa Shell guys. Doon gasoline station na agian. Wala kalo. Oy, sa expander siya nauwahe. Napa kayo? Ay, napadi ay. Oy, wala. Oy guys. Perte naman yung daghana guys. Kanos apaw man ni guys. Tutok diri sa Star Oil. Agoy guys. Abot diri guys. Kapit sa Bible School. Oh.